CNN 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं रवि शुक्ला। पेश है साप्ताहिक सुर्खियां। सीमा शुल्क विभाग ने 200 बोरी बर्मी सुपारी जब्त की। ट्रक सहित एक को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा सिलचर में बर्मी सुपारी से भरा एक ट्रक जब्त किया गया। सुपारी से लदा ट्रक हैलाकांदी के धलेश्वर से जब्त किया गया, जिसका नंबर AS 26C9359 है। बिना किसी दस्तावेज के बर्मा सुपारी मिजोरम होते हुए धलेश्वर में सुपारी से भरे ट्रक के साथ जलालुद्दीन नामक एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। बराक में फिर सक्रिय है कोयला तस्करी का मामला। शिवनगर में गर्मागर्मी, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज। बराक में कोयला तस्करी फिर से सक्रिय हो गई है। दिघरखाल में स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से ओवरलोड कोयला जब्त किया। दिघरखाल के शिवनगर में मंगलवार सुबह 5 बजे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। कछार पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP सुब्रत सेन के नेतृत्व में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। जनता द्वारा जब्त की गई कोयले से भरे ट्रक को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए गए। कहां जाएगी कोयले की गाड़ी? कौन पार करने में शामिल है? दिघरखाल का ज्वाइंट चेक गेट क्यों हटा दिया गया? जागरूक नागरिकों के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक सूत्र के मुताबिक अवैध कोयला तस्करी के लिए इन लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। प्रीतम दे, मंजिल अली सिलचर, वाहिद चौधरी बदरपुर, रातुल दास भंगा, ये सभी लोग कल बराक में प्रवेश करने वाले कोयला ट्रकों की तस्करी में शामिल थे। ये सभी सत्ताधारी दल के काफी करीबी माने जाते हैं। कछार में उर्वरक सिंडिकेट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया की गई। इस बार कछार पुलिस ने उर्वरक सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप में राज्य अल्पसंख्यक विकास आयोग के अध्यक्ष और सोनाई के पूर्व भाजपा विधायक अमीरुल हक लश्कर का भतीजा अमजद हुसैन को गिरफ्तार किया। कछार पुलिस ने अमजद को सीपर अहमद और मिशबौल इस्लाम के साथ गिरफ्तार किया। शिकायतों के मुताबिक कछार पुलिस ने 2 दिन पहले दिघरखाल से 3 ट्रक जब्त किया था और खाद से लदे इन ट्रकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कछार के पुलिस अधीक्षक नुमाल महत ने कहा कि इस सिंडिकेट में शामिल लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रथमे आपलोक मैं एटा कथा जनाइछु जे विगत दिन धरि आमी सकलो धৰণৰ जिबिलाक आइन बहिर्भूत आरो इलिगेल जिबिलाक ट्रांसपोर्टेशन या चलि আছে এইবিলাক সকলো আমি বন্ধ কৰিছো। তাৰ লগতে আমি যোৱা 2 দিনৰ আগতে কালাইন অঞ্চলত আমাৰ জিলাৰ গেজেটেড পুলিচ গেজেটেড অফিচাৰ যেতিয়া ৰাতি পেট্ৰলিং কৰি আছিল সেইটো সময়ত 3খনকৈ হাৰৰ বা ইউৰিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰৰ গাড়ী তেওঁলোকে পুলিচৰ অৱস্থিতি গম পাই তেওঁলোকে পলাই গ'ল আৰু তাতে ৰাস্তাৰ কাষতে ৰাজপথত তেওঁলোকে এই গাড়ীখন ৰখাই পেলাই পলাই গ'ল। গতিকে আমি ইমিডিয়েট লগে লগে গাড়ী 3টা গাড়ী আমি কালাইন থানালৈ অনা হ'ল। NL নাম্বাৰৰ গাড়ী, নাগালেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গাড়ী, 3টা গাড়ীকে আমি থানালৈ আনিলোঁ, কালাইন থানালৈ, আৰু তেওঁলোকক আনি তাৰপিছত কাগজ পত্ৰ আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ। তাৰ লগতে আমি এই গোটেই ঘটনাটোৰ আঁৰত কোন কেইজন ব্যক্তি আছে যিসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ এই ইলিগেল ইউৰিয়া বা ফাৰ্টিলাইজাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ আছে আৰু তেওঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো এই কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ বৰাক জিলাত অবৈধ হাৰৰ ব্যৱসায় চলাই আছিল। গতিকে এই 3টা গাড়ী যেতিয়া আমি তেওঁলোকক ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল, তেওঁলোকক ধৰিলোঁ, এই গোটেইকেইটা গাড়ী আমি অনুসন্ধান কৰি আমি গম পালোঁ যে ইয়াত কেইবাজন ব্যক্তি ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক আমি 3জন ব্যক্তিক যোৱা ৰাতি আমি আটক কৰিছোঁ। এজন হ'ল চিফাৰ আহমেদ লস্কৰ, তেওঁ ধলাই অঞ্চলৰ। এজন হ'ল মিছবাউল ইছলাম লস্কৰ, তেওঁ হ'ল শিলচৰ থানাৰ এৰিয়া, আৰু এজন হ'ল আমজাদ হুছেইন লস্কৰ, তেওঁ এই শিলচৰ থানাৰ এৰিয়া। গতিকে এই 3জন ব্যক্তি, ইয়াৰ লগত আৰু কেইবাজন ব্যক্তি আছে যিকেইটা এতিয়া অনুসন্ধানৰ খাতিৰত আমি আপোনাক নামটো নজনাওঁ। আমি তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক জোৰ আমি তদন্ত চলাই আছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়া আমাক এইটো নিৰ্দেশ দিছে যে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহ আৰু ইয়াৰ বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ যি আছে সকলোকে আইনৰ আওতাত আনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা যাতে ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই হিচাপে আমি কাছাৰ আৰক্ষী আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু 3জনকে আমি আটক কৰিছোঁ।
যে তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে মিজোৰামলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু এইটো সঠিক বুলি আমি এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই, কিয়কি তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু অধিক তথ্য আমি সোনকালে শীঘ্ৰে আমি লাভ কৰিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তে এই অবৈধ সাৰৰ সৰবৰাহৰ সৈতে যি ব্যক্তিয়ে এই জিলাখনত জড়িত আছে বা জিলাৰ বাহিৰত যি ৰাজ্যৰ বাহিৰত যি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি কোনো পধ্যে হাৰি যাবলৈ নিদিওঁ। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য আৰু আমি খুব শীঘ্ৰেই তেওঁলোককো আইনৰ আওতাত আনি আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। पुलिस अधीक्षक नोमल महंत ने दुर्गा पूजा को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए पूजा समिति और आम लोगों से सहयोग मांगा है। कछार जिले और विशेष रूप से सिलचर शहर में होने वाली दुर्गा पूजा को शांति व्यवस्था के साथ मनाने के लिए न केवल पुलिस बल्कि हर पूजा आयोजन समिति के सहयोग की आवश्यकता है। यह बात कछार के पुलिस अधीक्षक ने कही। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन शहर में भीड़-भाड़ से निपटने के लिए पर्याप्त यातायात व्यवस्था और अग्निशमन सेवा की व्यवस्था कर रहा है। हालांकि प्रत्येक आयोजन समिति को कम से कम 50 स्वयंसेवकों की भर्ती करनी होगी। महिलाओं और बच्चों के लिए मंडप में प्रवेश अलग अलग होना चाहिए। पूजा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से कदम उठाएंगे। This has been celebrated with all prompt and gaiety here. तो यहाँ पे सिलचर वासी के जो लोग हैं ये लोग इसको बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, लेकिन यहाँ क्राउड ज़्यादा होते हैं। तो इस क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने बंदोबस्त किया। हमने एक हर जो पेंडल वाले हैं, जो कमेटी हैं, वो लोगों के साथ एक मीटिंग हम डीसी साहब के साथ मिलके हम लोगों ने ऑलरेडी एक मीटिंग किया है और सबको हमारा डूज एंड डोंट्स जो है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसके बाद जैसा ट्रैफिक अरेंजमेंट कैसा करना है, और जैसा वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो रखना है, तो ये सब लोग हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है। और दूसरी बात है कि हमारा सिर्फ पुलिस लेवल में भी हम हर लोगों के पेंडल वाले जो कमेटी हैं सबके साथ हम लोग एक मीटिंग करेंगे। हमारा ऑनरेबल डीआईजी साहब हैं वो भी रहेंगे और करके हम सबके साथ मिलजुल के, और हम लोगों ने हर कमेटी को हम लोगों ने एक अनुरोध किया है कि आप लोग जितना से अच्छा हो अपना वॉलंटियर्स को लगाए उसमें, क्योंकि हमारा जैसा पुलिस पर्सनल है, हम लोगों को कुछ पुलिस पर्सनल मिल रहे हैं, लेकिन वो अच्छे तरह से स्मूथ कंडक्ट करने के लिए हमको लोगों का जो सहयोग है ये बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का जो सहयोग है, पब्लिक का जो सहयोग है, यहाँ के जो वॉलंटियर्स लोग, हम हर पंडल में जितना हो सके हम लोगों ने किया है कि मिनिमम 50 वॉलंटियर्स हर पंडल में होना चाहिए। जो लोग 24 आवर्स वो लोग भी ड्यूटी करें, और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पर्टिकुलरली पंडल में जब आते हैं तो वो लोग का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट थोड़ा अलग हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है, और हर तरफ का अरेंजमेंट, जैसा यहाँ के जो लोग हैं, संस्कृतिवान जो लोग हैं, ये लोग अच्छे तरह से पूजा को पालन कर सकें, दुर्गा पूजा अच्छे तरह से एंजॉय कर सकें, उसका बंदोबस्त हम लोग करेंगे। अवैध रूप से बांग्लादेश भेजी जा रही 5 गाय को एक कार से बरामद किया गया। कछार में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाते हुए कलाइन थाना के सब इंस्पेक्टर मानव मालाकार के नेतृत्व में छापेमारी किया। पुलिस ने तस्करी की 5 गाय जब्त किया। गाय को एक लग्जरी कार नंबर AS11T4270 से जब्त किया गया। कार का चालक मौके से भागने में सफल हुआ। पुलिस चालक को ढूंढने में जुटी हुई है। এটা কিলা বাইক কথা রে খেলা দুইটা আছে না দুইটাই দম ফালাইতে পারে না। असम में 5000 मदरसों में सिर्फ 3 टूटे। सरकार इस्लाम विरोधी नहीं, ये कहा अमीनुल हक लश्कर ने। असम सरकार ने हाल ही में जिहादी लिंक होने के संदेह में कई मदरसों को ध्वस्त किया है। सोनाई के पूर्व विधायक अमीनुल हक लश्कर ने राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद
इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा राज्य में 5000 से ज्यादा मदरसे हैं और सरकार ने सिर्फ 3 को ही ध्वस्त किया है। आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप लगे थे, इसलिए कार्रवाई की गई। हमारी सरकार किसी भी तरह से इस्लाम विरोधी नहीं है और न ही किसी धार्मिक समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए काम किया गया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को कार्यभार ग्रहण कर घर लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे कई मदरसे हैं जहां खूबसूरत माहौल में इस्लाम पढ़ाया जाता है और सरकार उन पर कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन अगर कोई धर्म की आड़ में देशद्रोह की शिक्षा देने की कोशिश करता है तो उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज सरकार ने मदरसों को ध्वस्त कर दिया है। अगर किसी मंदिर या गुरुद्वारे में ऐसी गतिविधियां मिली होती तो उन्हें भी ध्वस्त कर दिया जाता। আমরা বলছি যে মাদ্রাসা 3টা মাদ্রাসাকে সরকার বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে, ওই কথাটাই বলছেন। এখন আমি বলছি দেখেন, আসামে শুধুমাত্র 3টা মাদ্রাসা নিশ্চয় না, আসামে খারিজিয়া মাদ্রাসা ছোট বড় সব নিয়ে 5000 মাদ্রাসা আছে। সরকারের যদি এরকম কোনো মোটিভ থাকতো যে মাদ্রাসা ভাঙবো, তাহলে 3টা কেন, সবটাই একসঙ্গে বুলডোজার লাগিয়ে দিত। সরকারের মাদ্রাসা ভাঙার কোনো মোটিভ নাই। যেখানে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হয়, যেখানে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হয়, অনেক মাদ্রাসা আছে যেখানে মৌলানা শিক্ষা দেওয়া হয়, কোরআন হাদিসের শিক্ষা দেওয়া হয়, আপনার খারি বানানো হয়, হাফিজ বানানো হয়, এরকম অনেক মাদ্রাসা আছে। ওই মাদ্রাসাগুলোতে সরকার রেসপেক্ট করে, সরকারে কোনোদিন ওইগুলাতে কোনো বুলডোজার লাগাবে না। যদি এরকম কোনো মাদ্রাসা আছে, মাদ্রাসা শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেহাদি শিক্ষা দেয় আর এটা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করে, এইভাবে যদি সত্যিকারের যদি কোনো মাদ্রাসা হোক কিংবা কোনো মন্দির হোক কিংবা গির্জা হোক কিংবা গুরুদ্বারা হোক, যদি রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হয়, একটা গুরুদ্বারে তো রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হতে পারে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হলে এটাকে গুরুদ্বারা কিংবা মন্দির কিংবা মাদ্রাসা বলে গণ্য হবে না, এটা রাষ্ট্রবিরোধী কাজের প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেওয়া হবে, ওটাকে ডেমোলিশ করে দেওয়া হবে। মাদ্রাসা সরকারে কখনো ভাঙেনি, আর মাদ্রাসা ভাঙার পক্ষপাতী তো আমিও নাই। হ্যাঁ, যখন রাষ্ট্রবিরোধী কাজ হয়, আমরা প্রথম যে আমরা রাষ্ট্রকে সবচেয়ে আগে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর রাষ্ট্র যদি না বাঁচাতে আমি কোথা থেকে বাঁচবো? আমি রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করলে। करीमगंज में लापता गृहिणी ससुर ने बहू की तलाश करने का किया आग्रह। शाहिद उद्दीन सिद्दीकी ने लापता बहू का पता लगाने की अपील की। घटना की जानकारी के अनुसार रूबी बेगम की शादी करीमगंज जिले के अब्दुल्लापुर निवासी अजीजुर रहमान सिद्दीकी के बेटे शाहिद उद्दीन सिद्दीकी से करीब 10 साल पहले हुई थी। अजीजुर रहमान सिद्दीकी फिलहाल सऊदी अरब में काम करते हैं। अजीजुर रहमान के गांव में घर की हालात बहुत ही दयनीय है, इसलिए रूबी बेगम नीलाम बाजार में जमालुद्दीन चौधरी के घर किराए में रहती हैं। करीब 2 साल से किराए में रहती हैं, लेकिन शनिवार 10 सितंबर के बाद अजीजुर रहमान अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाए। मोबाइल स्विच ऑफ मिला। बाद में अजीजुर रहमान ने घटना के बारे में अपने पिता शाहिद उद्दीन को फोन करके बताया। काफी खोजबीन के बाद बहू का कोई सुराग नहीं मिलने पर नीलाम बाजार थाने में केस दर्ज कराई गई। রবি বেগম আর মেয়ের বাবার নাম হইল মহিবুর রহমান। আচ্ছা, দিদির বাড়ি। খেত কেজি থাকাকালীন আমার পরিবার একজন মারা গেছে। মারা যাওয়ার কারণে একটু পরে মাস দিন পরে আমার পুরী বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ার পরতে গিয়া পুরীটা নাইয়ের গেছে গিয়ে 1 বছর থাকছে তাই বাবার বাড়ি থাকিয়া স্বাস্থ্যরাম গিয়ে বাল হয়েছে। বাল হইয়া আমার অসুবিধার কারণে রাজনগর গেছেন বাড়া। আমার ঘরের অসুবিধা, ঘরটা ভাঙ্গা রঙ্গা, ঘর সুবিধা নাই, পানি পড়ে, এটা কারণে গেছেন তাই স্বাস্থ্যগ্রাম বাড়া লইছে। বাড়া লইয়া থাকিয়া এখান থেকে কয়েকদিন থাকার পরে মালিকে তন্তন দিয়ে বার করে দিলেইছে। কিতার লাগি দিল বা না দিল এটা আমার জানা নাই। ছেলেটা বিদেশ থেকে যাওয়ার পরে কয়েকদিন রইয়া যে সময় হে গেল গিয়া, যাওয়ার পরে কয়েকদিন পরেও মালিকে মেয়েটারে বার করে দিলেই। দেওয়ার পরে তাই না আইলা ইলামবাজার আইয়া গড়ে অতদিন রইয়া গত শনিবার থেকে তাই সকাল টাইমে বাড়িয়ে যাইতে সময় লাগা বাসার মানে জিজ্ঞাসা সেখানে যাইতে বলে আমার মারে লইয়া কুটুম বাড়ি যাইতাম। ওই তো গেছে, আমার ছেলেটা ফোন করিয়া তখন পায় না ভাইয়া আমারে খবর করছে বলে বাবা দেখুন চাই, তাই মোবাইলটা সুইচ অফ কিতার লাগি, আর তাই তো ফোন উঠায় না। আমি গিয়া দেখলাম যে ঘর নাই কর তালা মারা, আর
এই লগে লগে আমি আধা ঘন্টার ভিতরে আমার তার শ্বশুর বাড়ি গেলাম, গিয়া জিগাইলাম, জিগানির ঘরে টেনশন হইলাম না আমরা দেখছি না বা আইসে না, তো আইসে না বলতে তো আর নাই, আমার মতো কোনো সন্তান পাই। আমরা এফআইআর করছি নীলামবাজার থানা। करीमगंज युवा कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर चाय बेचकर और केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। हालांकि यह घटना असाधारण लगती है। युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाकर विरोध किया। उन्होंने जन्मदिन मनाकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से ही झूठे वादे कर रहे हैं। 2014 के चुनावों के दौरान उन्होंने एक साल में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। पिछले साल 1.5 लाख युवाओं ने अपनी नौकरी खो दी। प्रधानमंत्री का हर आश्वासन झूठा निकला है। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমরা বেকার যারা ভারতবর্ষের যারা যুবক যুবতী আছি তারা আজ থেকে 3 বছর আগে থেকে আমরা এই 17 সেপ্টেম্বর বেকারত্ব দিবস হিসাবে পালন করে আসছি। আজকেও সেই উপলক্ষে সেই দিন হিসাবে 17 সেপ্টেম্বর হিসাবে আমরা করিমগঞ্জের যারা বেকার, আমরা বিএ পাস করে, হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে, মেট্রিক পাস করে যারা রোজগার নাই, এই ভারতবর্ষের যে সরকার 2 করোড় চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 45 বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেকারত্ব বেশি বেড়ে গেছে। 45 বছরের মধ্যে এই বর্তমান যে পরিস্থিতি ভারতবর্ষের ভয়ানক অবস্থায়, তার জন্য আমরা এই 17 সেপ্টেম্বর আমরা বেকারত্ব দিবস হিসাবে উদযাপন করি। আমরা একটু করে এখানে একটি টি স্টল লেগে আমরা বেকার যারা আসি করিমগঞ্জের, যারা এখানে একটি টি স্টল বানিয়ে আমরা চা বিক্রি করছি, কোনো উপায় নেই। আমরা আজকে 17 সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জের যারা বেকার যুবক যুবতী আছি, আমরা সবাই মিলে মোদিজির জন্মদিন উপলক্ষে আজকে 17 সেপ্টেম্বর আমরা এই টি স্টল লাগিয়ে এখানে চা বিক্রি করতেছি। আমাদের কোনো উপায় নাই, আমরা কি করব, তাই সেই জিনিস করতেছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर युवा मोर्चा ने आज जिला भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 30 युवाओं ने रक्तदान किया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष विश्वरूप भट्टाचार्य ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा के कारण रक्तदान शिविर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रक्तदान में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन रक्तदान में अधिक से अधिक युवा भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की योजना के तहत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हैलाकांदी इंदौर स्टेडियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा महासचिव स्वपन पाल, जिला भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन दास, जिला उपाध्यक्ष शांता शारदा और अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता गौतम गुप्ता भी मौजूद थे। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা করিমগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আজকে আমরা এখানে একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। কতজন রক্তদান করেছেন? এখন পর্যন্ত আমাদের রক্তদান শিবিরের 30 জন হয়েছে রেজিস্ট্রেশন। আগামীতে আরও, আজকে যেহেতু পূজা ছিল সেই কারণে অনেকজন এসে আবার আসবে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তো আমাদের এটা, আমি আশা করছি যে আমাদের এটা 70-80 পর্যন্ত যাবে। আর যদি পূজা আজকে যদি না হতো তো আমরা আরও অনেকজনকে এই ব্লাড ডোনেশনে যুক্ত পারতাম। যেহেতু আজকে পূজা ছিল সেই কারণে অনেক কিছু অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আমরা এটা করার চেষ্টা করি। ভারতীয় এই যে প্রোগ্রাম আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পিছনের ব্যানারের মধ্যে লেখা আছে যে 17 সেপ্টেম্বর থেকে 2 অক্টোবর পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীজির বার্থডে উপলক্ষে যেরকম আমাদের কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ থাকে, সেইভাবে এইটা 15 দিনের একটা পক্ষ নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হাতে নিয়েছে। সেইভাবে প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক প্রদেশের কার্যকর্তারা এই 15 দিনের প্রোগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সবাই চেষ্টা করছেন। সেইভাবে আজকে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা এই প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা করে নিতে গেলে আমাদের হাতে ছিল, আমরা ব্যবস্থা করেছি।
এই প্রোগ্রামকে সাফল্য করে তোলার জন্য আগামী দিনে যে কার্যক্রমগুলো আছে সেই কার্যক্রম বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন মোর্চার ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন মোর্চার কার্যক্রম আছে। সকল যুব মোর্চার ভাই বোনদের সেই সব কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে যাতে সেই প্রোগ্রামগুলো সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায় তার আমি আহ্বান জানাই। अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद द्वारा आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में 310 पुरुषों और महिलाओं ने रक्तदान किया। यह मेगा रक्तदान शिविर तेरापंथ समाज के दीक्षा दिवस और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था। सिलचर के 7 केंद्रों पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में सिलचर मेडिकल कॉलेज, कछार कैंसर हॉस्पिटल, सिलचर सिविल हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी सहित कई सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया। अमृत महोत्सव मन रहा है, उसी के अंतर्गत अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद जो ऑल इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है, उन्होंने इस बार 17 सितंबर जो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी है उस उपलक्ष्य में ये ऑल इंडिया मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है। उसी के अंतर्गत यहाँ सिलचर शहर में अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद शहर के विभिन्न NGOs के साथ मिलकर 7 जगह कैंप लगाया है, जिसमें से आज ये कैंप चल रहा है यहाँ जैन भवन में, जो कि आज सिलचर मारवाड़ी युवा मंच सिलचर और मारवाड़ी युवा मंच सिलचर टाइटन्स के साथ और कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ब्लड बैंक के साथ में मनाया जा रहा है। नमस्कार, আমি ডক্টর শবনম বাহার বড়ইয়া, ব্লাড ব্যাংক ইনচার্জ কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল। সর্বপ্রথম আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অর্গানাইজিং টিম, আমাদের মাননীয় যে লিডার আছেন এখানে, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এত সুবর্ণ একটা আয়োজন করার জন্য। ব্লাড ডোনেশন আসলে আমরা সবাই জানি যে আমাদের এখানে ব্লাড ডোনেশনের অ্যাওয়ারনেসটা কম আছে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রেজেন্ট অ্যাক্টিং গভর্নমেন্ট যারা আছেন, আমাদের শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যে উনি এটা স্টার্ট করেছেন আজকে 17 তারিখ থেকে আপনার নেক্সট 30 তারিখ অব্দি এই ফোর্টনাইট ক্যাম্পেইন মোডে যেগুলো ব্লাড ডোনেশন হবে, তাতে আমাদের রক্তদানের স্বেচ্ছায় ইয়েটার মানে বেড়ে যাবে। তো আমি যখন আমরা ব্লাড ব্যাংক স্টার্ট করেছিলাম কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল, তখন আমাদের একটাই আমাদের মোটিভ ছিল, যেটা ছিল আমরা যখন যাতে রিপ্লেসমেন্ট ফ্রি ডোনেশনটা করতে পারি। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना। दीजिए इजाजत, नमस्कार।